So Dre, mayang hapon diha. Dre, unsa ba tong katinuod atong giingon ni Mr. Bacalares bitaw nga niadto kuno siya hulilan nga iyang nakita dito dili kuno Romano Katoliko, mga sablista kuno mga tao din tanan. Unsa man nakatinuod iyang giadto Dre? Si Bacalares dili siya matinud-anon sa iyang pagadto. So wala siya moadto as a pilgrim. Kaog moadto ka pilgrim, dunay gitawag og mga pilgrim sites. Una ang pilgrim sites, una labi na sa Jerusalem gyud, una is the Nativity Church kadtong gikatawhan si Ginoo. Tingali wa siya moadto kay moadto siya dako man na siyang basilika, murag katedral ba nga ang nagpahimo na si Santa Elena pa katong inahan ni Constantine. Un makita dito daghang imahen simbahang Katoliko na. Una moadto siya sa Golgota, kanang Golgota mao nagdapit nga dito si Kristo gilansan sa krus. Usa pod kadako nga basilika, Katoliko gihapon daghang mga imahen, una po dito glubganan sa atong Ginoo. So kanang maong bungtod, dili na maila nimong bungtod kay nasud naman na sa dako kaayong simbahan. Unya ang gibilin dito katong gitarukan sa cross atong Ginoo o katong gilubngan sa Ginoo. Wa man siya moadto. Mas wa tingali gyud siya kaadto kay nganong iyang gipakita dito Adventist nga kanang ang Sabadista kuan man na 1863 pa man na. Una kadtong basilika year mga 300 pa man to gihimo. Mao na nga akong gikuan ni Pastor Bacalares, dili siya matinud-anon. Wala siya moadto sa dapit nga ngadtuanan gyud sa mga pilgrims. Kay umadto ka sa hulilan, is a pilgrimage, dili ka magpasikat ra didto. Ang sa pagdapit nga adtuan niya, di man ang mga importanteng dapit sa hulilan. No? Gani ang hulilan is tulo ni kanason. Ehipto, Israel ug Jordan. Pero bisan sa Jerusalem, dili siya matinud-anon. Mo ni wala gyud ni sila magtudlos ka matuoran. Mo na akong gikuan sa mga Sabadista, si Pastor Bacalares, wa gyud siya magsultik tinuod, dili sa gusto nga masayod ang tanan. So gani sa syudad sa Jerusalem, dunay Via Dolorosa, kanang 14th station ba? Unya, usa sa istasyon diha kanang Golgota. Ano wa man sa kaadto? Niadto ra siya tanaw-tanaw lang, shopping, dili siya pilgrim. Kaug pilgrim ka, dunay mga dapit, Mount of Beatitudes. Ako nakamisa ko didto. Ang gitawag og Shepherd's Field, kadtong dapit diin ang mga magbalantas kanero nakadungog sa anghel ba, mga anghel nga nataw karon sa lungsod ni David ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Wa mo adto si Bacalares, e mo adto sa naisimbahan, nagmisa kay sa Mount of Beatitudes, nakamisa sa Ginoo. Ngadto sa gitawag og kanang Mount of Transfiguration, ang Mount Tabor, mo adto ka dito, na dito ang naisimbahan dito, pwede kog misa dito. Wa gyud sa Badista. So makaingon ta nga dili siya matinud-anon kay ang mga importanteng sites natawhan sa Ginoo kadtong nagtudlo si Kristo sa amahan namo, kadtong kanang Annunciation, Church of Annunciation, kadtong gipahibalos Santa Maria na kadtong labi na gyud sa Golgota. Ano man siya moadto? Wala nga akong gisulti, akong comment, mao ni tao nga dili magmatinud-anon. Wa sa mo tudlo ug unsay naa didto. Dito man sa mga dili importanteng dapit. Manang wa ko kabalo, mo kakita gyud sa iyang video. Naa ba ka say dapit nga importanteng giadtuan? Kana bang gitawag og sites gyud sa Ginoo. Manang akong hagit sa mga Sabadista, ang inyong pastor ningadto sa hulilan pero dili matinud-anon nga nisultis ka matuod. So posible si Pastor Dre kuanto na makak. Tinuod siguro po itong iyang gipakita, pero dito mao ang importanteng lugar. Kay ako nakaadto man ko as pilgrim. Gidala ta dito, dis ang natao ang Ginoo, dis agi sakit ang Ginoo, unsa tong mga importanteng dapit. Kanang biblikal ba? Mga to Beatitudes, nagtudlo man si Kristo, bungtod na dito sa Beatitudes. Kadtong dapit nga nagtudlo si Kristo ang amahan namo. Usa gyapon na kadapit unya. May klase-klaseng pangadji sa amahan namo gipangsulat na. Ang Church of Annunciation, ang
kanang dapit diin nagpahibalo ang anghel kang Santa Maria, naapoy daghang klaseng maghimaya ka Maria sa wall gisulat na. Mag-apikig yung mga sabadistag mo adto kay na may maghimaya ka Maria. Mao na nga kung adto ka sulilan, it is about the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Tingnan dengan kasalamat Dre. So Dre, kato bang may tungod sa katong debate ni Bro Indilog ni Kuan, Jul Tadayeg nga. Sa ato pa kuno, ang pangutanan niya nga dili dito kamaturan ang gisuwat sa unang panahon sa sinulat sa mga propeta kay matud pa diya sa 1 Timoteo 3:15 nga ang kamaturan ang haligi ug sukar nga kamaturan ng simbahan man. So di dito kamaturan nilang gisuwat sa una. Unas tanan, wala na sabti ni Brad Julito Daig. Lisod man kaayo nga imong supakon ang 1 Timoteo 3:15. Kay klaro man kaayo, the church is the pillar and foundation of truth. Ang wala masabti ni niya nga si Kristo is the fullness of truth. Mao bitaw na sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sa pagingon ni Kristo, I am the truth. It is not denying the truth of the prophets. Wa sa makahibalo nga si Kristo ang fullness of truth. Siya na ang absolute truth. Sa ato paapil ang mga propeta kay siya may katumanan sa tanan. Ug unsay gitudlo sa mga propeta, unsay gitagna diha ni Kristo, mao na sa Galatia 4:4. In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman. Wala siya kasabot ning fullness of time. Mao na ang fullness of time, fullness of truth. John 1:17. Si panahon ni Moises naa ang balaod, pero panahon ni Kristo grasya ug kamatuoran. Pero unsa man ning kamatuoran nga naa ni Kristo? Nagpasabot ba dai nga di kamatuoran ang mga propeta panahon ni Abraham? Kamatuoran to. Pero kadto sila landong lamang sa umaabot nga kinatibuk ang kamatuoran, and that is Christ. O kining kamatuoran na mao na gibili ni Kristo sa iyang simbahan. Mao na nga the church is the pillar and foundation of truth because Christ is there. Colossians 1:18, Christ is the head of the church and we are the body. Sa ato pa si Kristo ug ang simbahan dili magkabulag kay ang simbahan lawas man niya. Sa ato pa ang simbahan nahimong haligi sukranan sa kamaturan tungod kay naa si Kristo ug si Kristo ang katumanan sa tanang kamatuoran nga gipadayag pagikan sa mga propeta. Wa nila masabti. Mao na nga ug sila pa hubaron kontradiksyon na. Kung kamatuoran ang simbahan, kamatuoran pud ang propeta, kanang Kabangi. nagbangi din ni kamatuoran na. Wala siya kasabot. Nga ang kamatuoran nga gipadayag sa mga propeta panahon ni Moises, ang katawhan sa Israel, dunay gipaabot fullness of truth, and that is Christ. O kanang kamatuoran na iyan ang gibutang sa simbahan. Kasi Kristo nag-uban man sa simbahan. Ug ang Espiritu Santo, John 14:16-26, the Spirit of truth, John 16:3, will abide the church forever. Mao na nga simbahan haligi sukaran sa kamatuoran. Di na mabali pay maliso pay bukos kawaya nung kaniya ng kamatuoran na. Ang problema nila wa sila kasabot ngano nga ang simbahan haligi sukaran sa kamatuoran. Kay naatanan diha na ang pulong sa Dios, naa si Kristo ang gitawag incarnate word of God. Mahinaot masabtan to ni sa mga sabadista. Sige Dre. Dili na sumpaki ang kamatuoran sa una, kaya ang kamatuoran gikan paskara ang panahon nahiusa diha ni Kristo. Una si Kristo may nagtukod nining simbahana nga kining simbahana dili mabuntog bisan sa ganghaan sa kamatayon. Kay mauni ni ang ang simbahan gigibinlan ni Kristo Yahweh siging harian sa langit. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Matthew 16:19. Mao kining simbahana iyang gisugo ang lakaw kung musti kalibutan. Isang yang maayong balita, tudloy sila sa tanan na akong gisugo. O kining tanan kamatuoran kay labaw nga gisangyaw simbahan si Kristo mismo ang kamatuoran. Dre dengan kasalamat. Nganong bunyagan sa Katoliko ang mga bata o infant? Usa ka rason maigsuon nga atong ihatag niini mao nga atong theological explanation sa connection between the Old Testament circumcision and the New Testament baptism. Okay? Sa daang kasabutan, ang gitawag o pagtuli o circumcision
mao ilang pamaagi aron ang usa ka tawo, usa ka bata, gikan pas pagkabata, mahi-appeal sa covenant, kasabutan. Kasabutan tali sa Dios ug sa tao diha sa katawhan sa Israel. So mao ni ang gibuhat nila nga 8 days pa tulion na ang bata. So this means ang iyang entry into the people of God na mao ang Israel. Unya mayngon ta nga gihatag ni ngadto sa mga gagmayng bata. So nagsimbolo kini nga siya na belong na sa katawhan ang Israel. Kini physical, no? A physical kining kanang circumcision. Sa bagong kasabutan, unsaon man sa tao aron makaapil siya sa covenant sa bagong katawhan ni Kristo nga mao ang simbahan. It is through baptism. So, baptism becomes the sign of the new covenant nga gituko ni Kristo. So, ang bata, pwede yun siya, kinahanglan yun siyang maapil niining covenant kasabutan diha sa lawas ni Kristo nga mao yang simbahan. So, therefore, kining maong baptism is the way that the child enter into the covenant within the body of Christ, the church. Pero giingon nato nga mas perfect kini. Kaya dili man ni physical, spiritual man kini. Therefore, ang epekto niini it cleanses the soul from sala nga kani gitawag natong original sin. Salmo 51:5, Roma 5:12. Nakasala ang tanan tungod sa sala sa usa ka tawo. Unya, sa una, male ra ang laki ra. Pero panahon ni Kristo is more universal para na sa tanan, male and female. Kaya lagi, klaro naman na ni Kristo nga sa Old Testament, very patriarchal sila, no? Walay kwinta ang mga babae, walay kwinta ang mga bata, pero panahon ni Kristo, Gentile or Jew, woman or man, no more division. So, din nakita na to ang universality, meaning baptism, as a way to enter into the new covenant. Si San Pablo naghisuot na sa Colosas 2:10-12 nga iyang gi-explain ang circumcision of the heart. So more spiritual, and that is baptism, mga kaigsuunan. So ang Old Testament, flesh, pero sa New Testament is circumcision of the heart. So tungod kay ang Old Testament, ang circumcision gihatag man sa infants, ang bunyag usab ihatag, mahimong ihatag hapon sa infants. Okay? So mao ni ang klaro nga pagsabot nato nganong mubunyag tag mga bata. Kaya ang bata atong iapil sa katawhan sa Dios. Atong paapilon sa kasabutan. Kaya ang kasabutan diha ni Kristo, ang new covenant nga gihatag ni Kristo, dili raman para sa mga hamtong. That is open for all. Pero niingon kita nga baptism is more complete because it replaces the Old Testament circumcision of the flesh. Mao na San Pablo nag-ingon sa Galatia 5:1-2, ang pagkatinuli ug dili na mo importante. So ang importante nato pagtuo diha ni Kristo, kinabuhi diha ni Kristo, mao na ni kinaimportantehan. So now makaingon kita nga ang Old Covenant, ang circumcision, continuity or fulfillment kining gitawag og baptism, ang bunyag nato. So the Old Covenant is the sign of entry is may igsoon sa atong itoy, no? So mayon kita nga ingani ang atong pagsabot, no? Nga nagpadayon ang covenant. Pero managlahi na ang paagi nga mosulod kita. Sa Old Testament through circumcision. Mao nay timaan nga kita ni sulod sa kasabutan sa Ginoo. Sa New Testament, sa New Covenant,
misulod kita through baptism. So ingon nga ang circumcision gihatag sa 8 days nga bata, infant, ang bunyag usab pwedeng ihatag sa infant. Ingana ang atong Catholic understanding. I don't know sa ubang tinuuhan ug doon na ba sila ingon niini nga pagsabot. So God bless, hinaut nga masabtan sa tanan. So maayong buntag kanyang tanan ang atong ebanghelyo karon adlaw, Martes sa Oktaba sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 11 ngadto sa 18. Nini gayon na si Maria Magdalena may adto sa lubnganan apan empty tomb na gawa sa mga anghel iyang nakita. Na mihilak siya sa kagul kaya lang niya na nawala ang Ginoo. So doon ay pagbati siya nga bisan patay na ang Ginoo, patay na iyang lawas, giguban siya. Apan sa paglingin niya nakita niya alang niya sa kahardinero pero mao day ang Ginoo. O sa iyang pagkakita pagkailang ang Ginoo dayto buot siya mo hikap sa Ginoo apan ang Ginoo niya ayaw ko hikapa. Adto hinuon ako mga tinunan, suginli sila, sultihin ining tanan. Maiso ng atong pagtuo, pagsabot sa kabanhawan is not to cling Jesus as physical, but to go for evangelization. Mao kini ang nahitabo gibuhat ni Maria Magdalena. Maingon nato nga nindutay gyud ihikap si Ginoo, nindutay gako si Ginoo. Kaya nakita niya physical, personal. Pero ang tinuod ay nga pakiguban nato si Ginoo, mao pakiguban sa iyang misyon. Misyon sa pagpahibalo, tinuod gyud na banhaw ang Ginoo. Sa mo ni ang atong tawag, labi na ning atong season, Easter season. Panahon nga namalandong kita sa kabanhawan sa atong Ginoo unta. Madala nato sa atong inadlaw-adlaw kinabuhi, paglihok-lihok sa atong pamatasan. Nga buhi gyud ang Ginoo, nabanhaw gyud ang Ginoo. Dining kalibutan nga daghan ng mga tao nga daw nawadan sa paglaom. Ang usa ka Kristiyano, ang usa ka Katoliko, madalaon ta sa iyang kinabuhi. Nga buhi gayud ang Ginoo, nabanhaw ang Ginoo o ang tanan aduna pay paglaom. God bless. May so ang atong ebanghelyo karon gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 14. Mao kini ang higayon na sila si Pedro ug sa mga kauban may hukom nga pagpanagat ug may uban ang iyang mga kauban. Apan tibuok gabi wala sila nakuha. O pagka buntag na iabot ang Ginoo for the first time wala nila mainhi. O nisugo nila nga itaktak nilang pukod dito sa tuo. Kaya wala malagi sila ikuha tibuok gabi. Pero gitaktak nila po nila kung nakakuha sila dagko nga mga daghan mga dagko mga isda. O nakaila sila ng Ginoo day kadto. May suno sa pamalandong nato din na. May nato nga si Pedro ug ang mga kauban niya niabot sa punto nga di wala naman tay activity, gilaay sila. Umibalik sa karaan nilang buluhaton. Simple na pagpanagat. O tingali wala na nila maapil ang hunahuna nga naa Ginoo kanunay nila. O gipabati sila sa wala gikuha tibok gabi. O sa pag-abot sa Ginoo diha pa sila nagakuha. Ay so ang atong pamalandong nini mao na daghang gayon sa atong kinabuhi nga mag-solo flight kita sa atong mga buluhaton. As if we are the masters of ourselves. Wala na to yapin ang Ginoo. Tingali mga buhat na to, mga trabaho na wala yapuay, wala na to yapin ang Ginoo. Apan niabot ang panahon nga Ginoo gyud ang mo luwas nato. Mga nakakuha sila ug daghang isda tungod sa Ginoo. Tingali makapahinumdum sa nato ang Ginoo sa mga tinunan nga nagingon siya, for without me you can do nothing. So it is only in Jesus, in God, that kita makakuha yun sa tinuod na itong ipangandoy sa kinabuhi.
Mao nga kini nagdasig na to ang mga ebanghelyo na ito pagpamalandong nining pagkabanhaw sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo, mulaog kita niya, mosali kita niya, iuban nato siya. Whatever we do it in the name of God bless.